नमस्कार आसंतु आजिर ए विषयकु टिके सहज करि बुझिबा। आज आमे रासायनिक समीकरण गुड़िकु समतुल करिबार एक अति गुरुत्वपूर्ण प्रणाली उपरे आलोचना करिबा, जाहाको आमे हिट एंड ट्रायल प्रणाली बोली कहू। परीक्षा प्रस्तुति पई एही विश्लेषणटी एक चमत्कार गाइड साब्यस्त हेबो। विज्ञानर एही जटिल लागुथिबा विषयकु एक सठिक पद्धति द्वारा खूब सहजरे आयत्त करि हेबो। आजिर ए विश्लेषणरे मुख्यतः केउ सबु विषय रहिछि ताहार एक संक्षिप्त रूपरेखा उपरे नजर पकेइबा। प्रथमे वस्तुत्व संरक्षण नियम, तापरे हिट एंड ट्रायल प्रणालीर विभिन्न सोपान, लुहा एवं जलर प्रतिक्रिया माध्यमरे अभ्यास, साधारण त्रुटि एवं शेषरे सठिकता जांच करिबा पई एक छोटिया क्विज। बास आसंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि, आसंतु सीधा सड़क आमर प्रथम विषयवस्तु को जिबा। वस्तुत्वर संरक्षण नियम बा कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। एही मूल तत्व न बुझिले समीकरण समतुल्य करिबा एक प्रकार असंभव। वर्तमान मनरे गोटे प्रश्न आसिब स्वाभाविक। गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया चलिथिबा बेले परमाणु गुड़िक कौन हठात कुआडे उभै जाई परिबे कि? टिके भाबंतु तो, जेतेबेले कोनोसी रासायनिक परिवर्तन हुए प्रकृतरे सेठारे कौन घटे? कौन नुआ किछि सृष्टि होई जाए ना पुराना जिनस सबु नष्ट होई जाए? प्रकृतरे एहार सठिक उत्तर आमकु वस्तुत्व संरक्षण नियमर ही मिली थाए। एही नियम स्पष्ट भावे कहूछि जे कौनसी रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि हुए नहीं किंबा विनाश मध्य घटे नहीं। एहार सीधा सड़क अर्थ हेउछि प्रतिक्रिया पूर्वरु बाम पार्श्वरे थिबा प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या डाहान पार्श्वरे सृष्टि हेउथिबा सेही मौलिकर परमाणु संख्या सहित संपूर्ण समान हेबा नितांत दरकार। एहा ही हेउछि मूल मंत्र। तेबे परमाणु गुड़िकु समान करिबा पई आमकु एक व्यवहारिक पद्धति आपणाइबाकु पड़िबा। आसंतु देखिबा हिट एंड ट्रायल प्रणालीर मुख्य सोपान गुड़िक। एही चमत्कार पद्धति रे मुख्यतः 5टी गुरुत्वपूर्ण सोपान रहिछि। प्रथमे उभय पार्श्वरे थिबा परमाणु गुड़िकु गणी एक तालिका प्रस्तुत करंतु। द्वितीयरे सबुठारु अधिक परमाणु थिबा जटिल यौगिककु बाछि प्रथमे समतुल करंतु। तृतीयरे समान करिबा पई आवश्यकीय पूर्ण संख्या बा कोएफिशिएंट जोड़ंतु। चतुर्थरे एही भली भावे बाकी थिबा अन्य मौलिक गुड़िकु समतुल करंतु। एवं शेषरे सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा चूड़ांत गणना करी सबु किछि ठीक अछि कि नाही दुई थर जांच करि नियंतु। परीक्षा पई एहा एक पूरा फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। आसंतु एबे आगकु दढ़िबा एवं देखिबा एही नियम गुड़िक किपरि काम करे। एथिपाई आमे लुहा एवं जल मध्यरे हेउथिबा प्रतिक्रियार एक गुरुत्वपूर्ण अभ्यास करिबा। चालंतु एकाठी मिसी एही समस्यार समाधान करिबा। एठारे एक सूचकीय बा कंकाल रासायनिक समीकरण दिया जाइछि। Fe युक्त H2O रु सृष्टि हेउछि Fe3O4 युक्त H2, अर्थात लुहा बा फेरम जल सहित प्रतिक्रिया करुछे। आमकु एहाकु समतुल्य करिबाकु पड़िबो। वर्तमान एही प्राथमिक गणना उपरे नजर पकाइबा। एथिरु पूरा स्पष्ट जଣା पड़ुछि जे प्रतिकारक ओ उत्पाद पार्श्वरे परमाणु संख्या आदौ समान नाही। देखंतु, बामपटे गोटिए लोहा परमाणु थिबा बेले डाहाण पटे 3टी अछि। सेहीपरि बामपटे गोटिए अम्लजान थिबा बेले डाहाण पटे 4टी अछि। तामाने एहा संपूर्ण भावे असमतुल्य अटे। एबे आसिला हमर सबुठु दरकारी द्वितीय सोपान। परीक्षा समय रे कम समय भितरे ठीक उत्तर पाइबा पई गोटिए स्मार्ट रणनीति अछि। सबुबेले सबुठारु अधिक परमाणु थिबा जटिल यौगिक को ही प्रथमे बाछंतु। एठारे सही यौगिकटी हेउछि डाहाण पार्श्वरे थिबा Fe3O4। तेणु आमे एही ठारु ही आमर समतुल्य प्रक्रिया आरंभ करिबा। वर्तमान देखंतु, सबुठारु आकर्षणीय कथाटी हेउछि आमे किपरि अम्लजान को समतुल करिबा। डाहाण पटे जेहेतु 4टी अम्लजान अछि, आमे बाम पटे थिबा जल बा H2O अणु पूर्वरु एक पूर्ण संख्या 4 जोड़ी देबा। एही 4 गुणन करिबा द्वारा एबे उभय पटे अम्लजान संख्या 4 होई गला। एबे आम समीकरणर स्थिति किछि एही परि देखा जाउछि। Fe+4H2O रु मिलुछि Fe3O4+H2। टिके ध्यान देई लक्ष्य करंतु, अम्लजान तो समतुल होई गला, किंतु बाम पटे हाइड्रोजन संख्या वर्तमान 8 होई जाइछि, कारण 4 गुणन 2 समान 8। अथच डाहाण पटे एबे भी केवल 2टी हाइड्रोजन रहिछि। तेणु आमर परवर्ती पदक्षेप बहुत सीधा सणख। हाइड्रोजन परमाणु को समतुल्य करिबा।
ବାମ ପଟର 8ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା H2 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାସ୍କଟିଏ 4 ଲଗାଇଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେପଟେ ମଧ୍ୟ 4 ଦୁଣେ 8ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସହଜରେ ହୋଇଗଲା ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣଟି କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା। Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ 4H2। ଏବେ ଏହି ପଜଲଟି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଲୁହା ବା ଫେରମ୍ ପରମାଣୁକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା। ଏହି ତାଲିକାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ 3ଟି ଲୁହା ପରମାଣୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ବାମ ପଟେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଲୁହା ପରମାଣୁ ବା Fe ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସରଳ ଭାବରେ 3 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍, ଏବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ Fe ସଂଖ୍ୟା 3 ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଏହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆମର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୀକରଣଟି ହେଉଛି 3Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ 4H2O। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂରାପୂରି ବରାବର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସଫଳତାର ସହ ଏହାକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶିଖିସାରିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ନମ୍ବର କଟିଯାଉଥିବା ଏହି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଠାରେ ଥିବା ଏହି 2ଟି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିବା, ଯେପରି 4H2O। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା, ଯେପରି ସମାନ କରିବା ଚକ୍କରରେ H2Oକୁ H2O4 ଲେଖିଦେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକଦମ ଭୁଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ କ୍ରୁସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସୂତ୍ର ବଦଳାଇଲେ ସେହି ପଦାର୍ଥର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ସମୀକରଣ ସମତୁଲ କରିବାର ଏକ ନିୟମ ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ବେଶ୍, ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିସାରିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଛୋଟିଆ କ୍ୱିଜ୍ କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ Zn+H2SO4 ରୁ ମିଳୁଛି ZnSO4 ପ୍ଲସ୍ H2। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁଥିବା ଏହି ସମୀକରଣରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମୌଳିକକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ? ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଦେଖିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିଙ୍କ 1, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 2, ସଲଫର 1 ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ 4ଟି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମତୁଳ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଶିଖିଥିବା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଜଟିଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ରାସାୟନିକ ପଜଲ ସମାଧାନ କରିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସିଧାସଳଖ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ।